Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Qala musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum fid dharaini amin. Ya hadrat asy-syekh Bilamin Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu bil barakahumul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih maha penyayang, puja-puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jilani, senantiasa Allah Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada subul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani diantaranya: Manqobah ke-57, Syekh Naqsabandi menerima talqin dzikir Ismul Dzat dari Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Wahab Al-Balqah meriwayatkan dalam kitab Hawarikul Aqtab fi Ma'rifatil Aqtab pada bab ke-25. Saya menerima berita dari Khawajaki Sarmasat. Ia mendengar pembicaraan guru para Syekh Kamilin yang bertempat tinggal di negara Bukhari. Mereka menceritakan bahwa Syekh Abdul Qadir Ghausal Adom pada suatu hari beliau berdiri di atas pagu loteng sebuah rumah menghadap ke arah kawasan Bukhara. Di sana beliau bersama-sama dengan jamaah ikhwan. Beliau mencium wangi kemuliaan. Lalu Syekh berkata, "Nanti sepeninggalku pada masa 100
tahun yang akan datang akan lahir seorang anak laki Kolandi Muhammadi, nama lengkapnya Syekh Bahuddin Muhammad An-Naqsabandi. Dia akan memperoleh limpahan nikmat keistimewaanku, dan hal ini terbukti seperti apa yang dikatakan Syekh. Diriwayatkan pula pada waktu Syekh Naqsabandi setelah beliau menerima baiat petalkinan dari gurunya As-Sayyid Amir Kulal, gurunya memerintahkan kepada Syekh Naqsabandi agar tarikatnya itu dihayati dengan sungguh-sungguh dengan menguatkan ingatannya kepada Ismul Adham. Dirasakan oleh beliau bahwa Ismul Dzat itu masih labil, belum mantap dalam hatinya, sehingga timbul rasa cemas. Lalu berangkatlah menuju suatu lapangan. Kebetulan di sana beliau bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Setelah disambut dengan ucapan salam, Nabi Khidir alaihissalam berkata, "Wahai Bahauddin, sesungguhnya Ismul Dzat itu telah sampai padaku, telah kuperoleh dari Syekh Abdul Qadir. Oleh karena itu saya anjurkan padamu agar kami bertawajjuh robito kepada Syekh Abdul Qadir untuk memperoleh keberkahannya." Pada malam harinya Syekh Bahuddin mimpi bertemu dengan Syekh Abdul Qadir. Langsung beliau memberi isyarat dengan jari tangan kanannya ke arah dada Syekh Bahuddin. Lalu beliau mentalkin Ismul Adham itu pada hatinya. Setelah ditalkin terasa kemantapan dan bisa menghayati sesuatu yang dicemaskan tadi. Keesokan harinya telah dikenal di kalangan masyarakat di tempat itu hal yang telah dialami Syekh Bahuddin. Lalu mereka menanyakannya. Syekh Bahuddin menjawab, "Sesungguhnya ini suatu kelimpahan dari segala kelimpahan, suatu inayah pada malam keberkahan itu. Saya telah memperoleh limpahan kenikmatan dari Gausul Adham, dan pada malam itu saya melihat bertambahnya peningkatan kondisi mental kerohanianku. Pada masa itu telah masyhur di kalangan masyarakat dan para wali bahwa Syekh Bahuddin telah dicap Ismul Dzat pada hatinya oleh Syekh Abdul Qadir. Demikian pula halnya Syekh Abdul Qadir mencap mentalkin Ismul Adham, Ismul Dzat pada hati murid-muridnya. Kemudian banyak para wali yang datang berkunjung kepada Syekh Bahuddin. Mereka menanyakan tentang pandangannya atas perkataan Syekh Abdul Qadir, "Qadami ala raqabati kulli waliyullah." Syekh Bahuddin menjawab, "Sesungguhnya menurut pandanganku beliau itu bukan hanya sekedar meminjak pundak, tapi ala aini au ala basirati, meminjak pada mataku atau pada mata hati nuraniku." Jadi kesimpulan dari manqoba ke-57 ini bahwa Syekh Naqsabandi ini muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Khotib Sambas itu menggabungkan menjadi Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Jadi Thariqah Qadiriyah berasal dari thariqatnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang sanadnya tersambung kepada Rasulullah. Sebenarnya ini thariqatnya Rasulullah SAW. Cuman ini masalah metode. Ya, begitu pula Naqsabandi. Thariqah Naqsabandiyah ini adalah thariqatnya Syekh Bahuddin Naqsabandi, muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahwa Syekh Abdul Qadir itu pernah mengatakan di sana beliau bersama-sama dengan jamaah ikhwan, beliau menciumi kemuliaan, lalu saya berkata, nanti sepeninggalku pada masa 157 tahun yang akan datang akan lahir seorang anak laki Kolandi Muhammadi, nama lengkapnya Syekh Bahuddin Muhammad An-Naqsabandi. Jadi thariqah Naqsabandi berasal dari ini. Jadi
Zikirnya itu meditasi, tawajuh dalam dunia sufi atau tasawuf itu disebut tawajuh. Nah, jadi gabungan Toriko Qadir Naqsbandi ini. Cuman di akhir zaman ini wakil talqin yang dari Tasikmalaya, Pondok Pesantren Suryalaya, Toriko Qadir Naqsbandi, ada yang mengkhianati Syekh Ahmad Syaikhul Wafa Tajul Arifin. Nah, berarti berhati-hatilah dalam mencari Toriko atau masuk di dalam Toriko, karena akhir zaman ini lengkap yang dari Pondok Pesantren Suryalaya Jawa Barat Tasikmalaya. Jadi yang jalurnya dari Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat itu cuman Syekh Ahmad Syaikhul Wafa Tajul Arifin wali mursyidnya. Nah, yang lain itu banyak yang palsu, tapi yang jalur dari Tasikmalaya. Kalau untuk yang lainnya ya saya nggak tahu, pasti ada, karena di akhir zaman ini banyak fitnatul dajjal, maka berhati-hatilah. Hanya ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada suatu kekurangan atas kebodohan saya, kehinaan saya, karena saya sebenarnya tidak layak menyampaikan ini, tetapi saya mengharap ridhonya Allah Ta'ala agar sampai menjadi wali Allah yang paham ma'rifatullah. Jadi saya mengharap ridhonya Allah. Maka sebelum kita tutup, kita membacaan doa terlebih dahulu dan mohon maaf sebelumnya. Dari manqoba ke-1 sampai ke manqoba ke-57. Ini manqoba yang terakhir. Saya minta maaf apabila ada sesuatu kekurangan, kesalahan dan kehilafan dan kehinaan saya dan kebodohan saya, karena saya ini bodoh. Cuman mengharap ridhonya Allah. Mudah-mudahan al-hikmah bil barakah wal karamah Abdul Qadir Jilani wali Allah bisa menterima Islam, kita juga bisa sampai menjadi wali Allah yang paham ma'rifatullah, karena yang dibawa Rasulullah SAW 3, Islam, iman, ihsan. Nah, jadi yang dibawa Nabi Muhammad SAW hanya 3, itu Islam, iman, ihsan. Jadi kita mengharap ridhonya Allah agar kita sampai menjadi wali Allah yang paham ma'rifatullah. Nah, jadi sebelum kita tutup, kita pembacaan doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridha maktudi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma istajib du'aina kama istajabta min du'ai nabiyyika Adam. Allahumma istajib du'aina kama istajabta min du'ai nabiyyika Ibrahim. Allahumma istajib du'aina kama istajabta min du'ai nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma istajib du'aina kama istajabta min du'ai jami'il anbiya'i wal mursalin wal mujtahidin. Antal mustajabu min syafaatil Qur'an. Allahumma antal mustajab bi syafaatil anbiya'i. Allahumma antal mustajab bi syafaatil anbiya'i bi syafaatil awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'i wal fuqaha'i. Inna Allaha la yaghfiru dzunubi illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadan wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, ya hadi, ya alimu, ya khabaru, ya mu'inu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al sawaba ma qara'nahu wa hadainahu nabiyyal karim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hadiyatan balighatan wa rahmatan narilatan wa fi syarafin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa'ati ilwasilatal wal fadilat wa syarafat wa darajatal aliyat rafi'at wa basahul maqamal mahmudah alladzi wa'atahu innaka la tuliful mi'ad. Abdul Qadir. Allahumma sinna ala ma qara'nahu wa dakurna ala ma talawnahu wa ja'al lisawaba hadiyatan minna liruwahi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa liruwahi Abi Bakrin wa Umar wa Usmana
wa alihi wa lirwahi baqiyati sahiba yajma'ina wa sayyidil adbiyai wal mursalina wal malaikatil muqarrabina wa syuhada'i wa solihina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amin ya rabbal alamin. Thumma ila al-Hasan wal Husain wal Fatimah Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah wa Maryam binti Imran wa Siyahatin radhiyallahu anhum. Thumma ila arwahi qulubi rabbiyyin wal fawzi samadi sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Thumma ila arwahi sultanil arifin wa taji sulina wa al-ghadawiyyin sayyidi Abdul Qasim bin Badadi. Thumma ila arwahi sultanil arifin al-amjadi sayyidi Abi Yazid al-Bustami. Thumma ila arwahi sultanil alimin ar-rabbaniyin wa taji bis-solihin al-karamatin ajibati wa hawari kal-adatin aliyati sayyidi Bahauddin Aqsabandiyah qadas wa israhum ajma'in. Thumma ila arwahi arba'atil ulama wal mujtahidin. Thumma ila arwahil awliya wal ulama wal fuqahi wal hukami wal fuqara'i wal abidina min masyariqil ardi wa magharibiha. Thumma ila ruhi jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwati fi barrika wa bahrika innaka ala kulli shay'in qadir. Wa sallama tasliman katsira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Wa akhiru da'wakum alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Ila hadrati sultanil awliya'i wal qudrawatil asfiya'i qudratil rabbani wal gawsis somadani sayyidi Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'in nabiyyikal mustafa wa bi asma'i wa ka Abdul Qadir mujtaba wa tahhir qulubana min kulli wasafin yubaiduna an musahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jama'ati wa sarri biha sudurana wa yassir biha umurana wa farrij biha umumana wa akashif biha umumana wa kaffir biha dunubana wa gaddi biha duyunana wa asali biha ahwalana wa ballighu biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa arsil biha haubatana wa ansur biha hujjatana wa ja'alna biha minal muttabi'ina li syari'at nabiyikal muttasifina bimahabbati muhtadina bi hadihi wa siratihi wa tawaffana biha ala sunnati wa la tahrimna fadala syafaatihi wa surna fi zumratihi wa adabaihil muhajjalin wa asyaihi sabiqina wa ashabihil yamin ya arhamar rahimin. Allahumma afriqni bima khalaqtani lahu wa la tasqulni bima takallaftali bihi wa la tahrimni wa ana as'aluka wa la tu'adzibni wa ana astaghfiruka. Allahumma sinni min syarril fitani wa afini min jami'il mihani wa ashali minni ma dahara wa ma
batona wa nakki qalbi minal hidadi wal hasadi wa la taj'al alayya tiba'atan li ahadin. Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'lamu wa a'udzu bika min syarri ma ta'lamu wa astaghfiruka min kulli ma ta'lamu innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta a'lamul ghuyub. Allahumma nawwir bil ilmi qalbi wasta'mal bi ta'atika badani wa khallis minal fitani sirri wastagil bil ihtibari fikri wa kini syarra wa sawisi syaitani wa ajirni minnahu ya rahmanu hatta la yakuna lahu alayya sultan. Allahumma inni as'aluka al-ahda bi ahsani ma ta'lamu wa tarka li sayyi ma ta'lamu wa as'aluka takaffula birrisaki waz-zuhda fil kafafi wal mahraja bil bayani min kulli subhatin wal falaha bis sawabi fi kulli hujjatin wal adala fil والرضا والتسليم عند نزول القضاء والاقتصاد في الفقر والغنى والتواضع في القول والفعل والصدق في الهزل والجد. اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك وذنوبا فيما بيني وبين خلقك. Allahumma kana laka minha faghfirhu wa ma kana minha li khalqika fatahammalhu anni wa waknini bi fadlika innaka wasi'ul maghfirati wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli 'alan nabiyyin simi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli 'alan nabiyyin simi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli 'alan nabiyyin simi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli 'alan nabiyyin simi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Wa bisaban terus selamah wa bikromin sayyidul qadir jilani wa kromin sayyidul mubarakul Muhammad wa kromin sayyidul subul fatajul fina wa kromin sayyidul hulil banggalan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khairun minni wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.